अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ जो तकरीर की है उसमें उन्होंने कहा है कि ISI को पता है कि मैं कैसी ज़िंदगी गुजारता हूं और ISI को पता है कि मैं करप्ट नहीं हूं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस पर शदीद तनकीद की है गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की कि करप्शन, एक तो करप्शन के साथ ISI का कोई लेना देना नहीं है, करप्शन के लिए नेब का इदारा मौजूद है, एंटी करप्शन का मौजूद है। दूसरी बात ये कि आप चीफ एग्जेक्टिव हैं मुल्क के और ISI आपके अंडर में है, क्योंकि आप वज़ीर दाखिला भी हैं, वजारत दाखिला का कलमदान आपके पास है, तो वज़ीर दाखिला के अंडर में है ISI। तो आप इस तरह पेश कर रहे हैं ISI को कि ISI को पता है कि मैं कैसी ज़िंदगी गुजारता हूँ, जिस तरह किंग को पता हो। रज़ाक खत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। खत्री साहब, वेलकम टू शो सर। बहुत शुक्रिया सर। लेकिन डिस्कशन से पहले दोस्तों से दरख्वास्त कर लें आपके चैनल की भी। तो व्यूअर्स, डिस्कशन से पहले खत्री साहब का बताऊं कि ये भी यूट्यूब चैनल चला रहे होते हैं अपना ARK टाइम्स के नाम से। इनके यूट्यूब को भी विज़िट करें और अगर प्रोग्राम हमारा भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट्स भी करें। खत्री साहब, बिलावल की तनकीद वज़ीर आज़म पर जायज़ लग रही है आपको? बहुत ज़्यादा जायज़ है। असल में सर एक बात ज़हन में रखें, वो एक लतीफ़ा नहीं था जो हम आपस में अक्सर वो करते हैं डिस्कस, वो बशीरा चरसी वाला तबलीगी जमात वाला। हाँ हाँ, जो बदनाम किया है यार। हाँ। इतना इतना ने बदनाम नहीं किया जितना आप लोगों ने बदनाम किया है। तो ये असल में जो वज़ीर आज़म साहब हैं, ये बुनियादी तौर पर ISI की तारीफ नहीं कर रहे होते, ये उनको चार्ज शीट कर रहे होते हैं। अब ये दुनिया में आप जहाँ भी जाएं, यानी सादा बन के सादगी में, सादगी हो न हो, लेकिन अपने आप को सादा जाहिर कर रहे हैं। नादान दोस्त है ना। हाँ, असल में वो दाना दुश्मन से नादान दोस्त बुरा होता है ना, तो ये वो है। असल में ये पिछले दिनों भी जब नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की तो उन्होंने नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के सारे नैरेटिव के पीछे भारत है और ये वो। अगर जो है वो अपना ये कारगिल के ऊपर जो आर्मी ने चढ़ाई की थी, अगर मैं होता तो आर्मी चीफ से खड़े खड़े इस्तीफा ले लेता। एक तो लफ्ज़ उसने ये कहा। अच्छा। फिर दूसरा उसने कहा कि अगर ज़हीरुल इस्लाम ने ये कहा तो मैं उसको कहता कि अभी रिज़ाइन कर। एक बात तो ये कि उन्होंने ये माना, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से इस नैरेटिव पर रहा कि यार हम इस पे नहीं थे कारगिल के इशू। हमारा वज़ीर आज़म मान रहा है कि वो उसमें था, लेकिन हमारा जो वज़ीर आज़म उस दौर का था नवाज शरीफ, वो मुशर्रफ से इस्तीफ़ा नहीं ले सका। एक तो उसने ये क्लेम दावा किया ना। दूसरा ये कि उन्होंने एक बात अभी पिछली तकरीर में भी ये साबित की कि उस ISI चीफ को ये हक था कि अगर आपके पास करप्शन के सबूत हैं तो आप करोड़ों लोगों के मुंतखब इस मुल्क के एक चीफ एग्जेक्टिव को कहें कि आप रिज़ाइन करें। ये असल में उनकी अथॉरिटी को वैलिडेट कर रहा था हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म, जो उनका मैंडेट नहीं है। ठीक है ना। तो ये आप देखिए, इससे पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा में मेरा ख्याल है, जो मुझे याद पड़ रहा है, जो जिसमें कहा था कि तालिबान हमने पैदा किए थे। उसने कहा तालिबान पैदा की, ईरान गए उधर तो उन्होंने कहा कि वो हमारे सरजमीन से यहाँ दहशतगर्दी होती है। तो इन्होंने कमी तो कहीं नहीं छोड़ी। मकसद ये कि आप ये देखें ना, जो वज़ीर आज़म कहे कि मैं TV देखता हूँ तो मुझे बड़ा गुस्सा आता, कहता हूँ कि ये क्या हो गया, तो बेगम मुझे कहती है कि तुम वज़ीर आज़म हो, तुम क्यों कुछ नहीं करते। तो अब उस बंदे की आप ज़हनी हैसियत या उसकी सलाहियत का क्या अंदाज़ा लगाएंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ। कल ये जो तकरीर इन्होंने की, जिसमें ये बात इन्होंने की थी, उसमें मुझे बताएं कि क्या ये वज़ीर आज़म के शायान शान था कि वो तलाल चौधरी का नाम लिए बगैर उन्होंने वो तंजीम साजी का किस्सा छेड़ा। यार, आपकी ज़हनी हालत इतनी है कि एक खातून जो किसी को मुंह दिखाने की काबिल नहीं रही, एक वज़ीर आज़म उसके लिए ये फिर बात बगैर नाम लिए कहता है। मुझे बताएं कि बाकी 2.25 साल वो खातून कौमी असम्बली में आ सकेगी? इतना तमाशा बनाया हुआ है। आपकी भी बहन है तो यार ये इसका इनकी ये जो इनके इतने बड़े बड़े ब्लेंडर हैं। हाँ। प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क का, ये जिन्होंने इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया है या बनवाया है धांधली करके,
تو وہ نوٹس نہیں لیتے ان چیزوں کا. اگر عام آدمی بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو بہت بڑا بلنڈر ہے, میں آپ سمجھ رہے ہیں, میں سمجھ رہا ہوں, ہر بندہ سمجھ رہا ہے, سر میں آج آپ کو وہ نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ میں آج آپ کو ایک اور بات بتاؤں. اس نے وزیر اعظم عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے حالات بہتر کرنے کے بجائے مزید تنگ کیے ہیں, خراب کیے ہیں. اب آپ پوچھیں گے کیوں؟ کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے, میں کیوں نہیں پوچھوں گا, میں کیسے پوچھوں گا. ہاں. اس کا جواب یہ ہے کہ زرداری صاحب, شہباز شریف ان سے رابطے میں ہوتے تھے, جی ایچ کیو سے معاملات آگے پیچھے کر کے چیزیں چلائی جاتی تھی, لیکن ان دونوں کو انہوں نے تن کے رکھا عمران خان نے. نتیجہ یہ ہوا کہ میاں نواز شریف درمیان میں آئے اور چیزیں ساری ان کے ہاتھ سے نکل گئی. اب تو میاں نواز شریف کے ہاتھ میں ہے. تو جو کام وہاں سے چل رہا تھا, ان کی بجائے یہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے, ان کے لیے مشکل پیدا کر دی. اب تو مشکل اس حد تک آ گئی ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں عمران خان سے تو کوئی ہے, اس کو تو کون پوچھتا ہے, ہمارا جھگڑا تو ان سے جو اس کو لائے ہیں. اب نشانہ بن گئے وہ. ان حالات میں جب ملک بالکل ایک عجیب سی صورتحال کا شکار ہے, اس میں اگر وہ ان کو نشانہ بنائیں گے اور ان کے خلاف ایک پوری صورتحال چاروں صوبوں میں بنی بھی ہوئی ہے, تو یہ کسی بھی صورت میں کسی بھی ادارے کے لیے اچھی بات نہیں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ پھنسایا اس کو عمران خان نے, ان کو, اسٹیبلشمنٹ کو. ظاہر ہے, میں تو آپ کو حقائق بتا رہا ہوں نا. اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو مجھے بتائیں آپ. ہاں نہیں تو وہ ان کو سمجھ نہیں ہے اس بات کی. ان کے پاس چارہ نہیں ہے نا, اور باقی سب کو دیوار سے لگا دیا. اب ایک یہی ہے, اس پہ کمپنی چلانی ہے پوری. اب کب تک چلتی ہے یہ آپ دیکھیں گا. نہیں وہ کتاب بھی آئی ہے نا ان کی, بڑائچ صاحب کی, کہ یہ کمپنی نہیں چل یہ اصل میں وہ کیفے اعظمی صاحب کا ایک وہ اصطلاح تھی. وہ بڑے زبردست قسم کے ڈرنک کرتے ہیں نا. اچھا, ان کو ایک یہ کمال بھی حاصل تھا کہ دنیا کی کسی بھی برانڈ کی آپ ان کو وسکی دے دیں, اس کو آپ پلائیں, وہ بغیر نام بتائے آپ کو بتائیں گے کہ فلاں ہے. تو ایک رات دوستوں نے ان سے کہا کہ اب کیفے صاحب کو آزماتے ہیں. تو 5-6 پیک کے بعد ایک گلاس میں انہوں نے ان کو ڈال کے پانی ڈال کے دیا نا. انہوں نے کہا کہ کیفے صاحب یہ بتائیں کہ یہ کون سی برانڈ ہے. انہوں نے ایک گھونٹ پیا, دوسرا, اور تھوڑی دیر کے بعد کہا وہ یار پتہ نہیں برانڈ تو کون سی ہے, لیکن یہ کمپنی چلے گی نہیں. تو یہ بھی وہی صورتحال ہے. یہ کمپنی اصل میں یہ نہیں چلے گی, اس لیے کہ اب آپ جو ہے وہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں بجائے مسائل کم کرنے کے اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. یہ تو اداروں کو ایکسپوز کرنا ہے نا, کہ مطلب آپ پرائم منسٹر ہیں, اپنے ایک تو اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھائی میں پرائم منسٹر ہوں, لیکن میں آئی ایس آئی میرے سے زیادہ طاقتور ہے. آئی ایس آئی کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی میں شفاف ہوں, میں نہیں. انہوں نے تو دوسرا تو یعنی یہ چارج شیٹ ہی کر رہا ہے نا. چارج شیٹ تو دوسرا نہیں, چارج شیٹ تو دوسرا یہ بھی کر رہا ہے کہ اسے یہ اختیار ہے کہ لوگوں کے بیڈ روم کے اندر بھی گھسے. وزیر اعظم کہہ رہا ہے نا, ویسے تو دنیا جان میں جو بھی کہے, لیکن جب وزیر اعظم بات کرتا ہے تو اس کا اپنا ایک ویٹ ہوتا ہے. وزیر اعظم کہتا ہے کہ وہ سارے کرپشن کے کیس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آئی ایس آئی جو ہے وہ کرتی ہے, حالانکہ لیکن ایک بات اچھی یہ ہوئی ہے کہ بیچارے محمد خان جونیجو کی بے بسی کی مثالیں دی جاتی تھیں, مثال کے طور پر کہ بھائی وہ کٹ پتلی پرائم منسٹر تھے, لیکن اب عمران خان کے آنے کے بعد کم از کم لوگ محمد خان جونیجو کی مثال محمد خان جونیجو وہ تو ڈٹ گئے تھے. محمد خان جونیجو کٹ پتلی نہیں تھے. آپ باقیوں کو کہہ سکتے ہیں مشرف دور کے, محمد خان تو ڈٹ گئے تھے. ہاں, لیکن پھر بھی لوگ مثالیں دیتے ہیں. لیکن یہ عمران خان کے آنے کے بعد تو اب تو وہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں عمران خان نے, تو ماضی کے ریکارڈ تو دو دیا ہے نا. اچھا, مذاکرات کا کوئی سین ظاہر ہے اپوزیشن کے ساتھ. سر وہ کہہ رہا نہیں, دیکھے نا, یہ تقریر پی ایچ ڈی کرنے کے قابل تھی نا. بہت ساری باتیں کی. یہ بھی کہا کہ میں جو ہے وہ ان اپوزیشن والوں کو جیل بھیجوں گا, لیکن امیروں کے جیل نہیں, غریبوں کے جیل بھیجوں گا. اس کا مقصد ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر جسے 2.25 سال ہو گئے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں اس ملک میں 2 جیلیں, ایک امیر کی ایک غریب کی. اور یہ سچ تو کہہ رہا ہے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی بات بھائی. جیل تو جیل ہوتا ہے. ارب پتی آدمی قیدی ہو تو وہ تو جیل ہے نا. نہیں, اگر پرائم منسٹر کہے کہ امیروں کی الگ ہے تو غریبوں تو ماننا پڑے گا. ڈسکرمنیشن ہے, امتیاز تو ہے. ہاں, تو اب اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی, مطلب کس طرح ان کو چلائیں گے؟ اپوزیشن کو دیوار سے لگایا ہوا ہے خان صاحب نے. مذاکرات خان صاحب
की पार्टी में। सर जो खबरें आ रही हैं ना वो ये आ रही हैं कि अपोजिशन को शायद पैगाम गया, मैं आज आपको बता रहा हूँ। गया है पैगाम? हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप बड़ा जुल्म ये करते मुझे हैं मुझे जो- खबर आई है तभी मैं ये लेकिन सवाल मुज़ाकरा लेकिन तभी किया है। जो चीजें मैं अपने लिए संभाल कर रखता हूँ वो इधर आ जाती मैं हैं। असल में पहले प्रोग्राम कर लेता हूँ, उसके बाद अब ये कि मैं आना छोड़ दूंगा। आपको निचोड़ के रवाना करता हूँ, उसके बाद आप सोच रहे हो कि मगर ये मैं कि क्या करूँ। अपोजिशन को कहा गया है कि अगर आपका निशाना इमरान खान होगा तो या बिस्मिल्लाह चलें, और हमें निशाना बनाया तो फिर अच्छा नहीं होगा। मुझे कराची से एक जर्नलिस्ट की कॉल आई, सहाफ़ी की। मुझे कहा कि मुज़ाकरात का क्या सीन है। मैंने कहा यार मेरे पास तो अभी तक इतला नहीं है मुज़ाकरात की, लेकिन कुछ है मुज़ाकरात। हाँ पीछे पसे पर्दा चीजें चल रही, अच्छा, उसका कोई नतीजा निकलेगा? बातें चल रही हैं। देखें मेरा ख्याल है जहाँ इस पे मुज़ाकरात शायद हो सकते हों कि भाई निशाना उनको निशाना इमरान इमरान हो, को हम ना बनाए, हो। हमें न छेड़े। हाँ, मेरा ख्याल यही है। तो अपोजिशन मान जाएगी, क्योंकि मेरा ख्याल अपोजिशन नहीं का मानेगी। निशाना तो वही है, इमरान तो है नहीं। नहीं मानेगी अपोजिशन। अपोजिशन इसलिए नहीं मानेगी कि अपोजिशन असल में इनको जब तक निशाना नहीं बनाएगी इमरान को कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ये जो खान साहब ये इतने बड़े बड़े ब्लंडर मार रहे हैं, हाँ तो ये कोई इनके खिलाफ चार्जशीट भी तैयार हो रही होगी, यकीनन हो रही होगी, क्योंकि इस तरह के मामलात चार्जशीट बन रही होती है जब भी चार्जशीट नहीं मौका बनी, मिले नहीं, तो नहीं, फिर नहीं, वो देखे ना वो दौर गए कि जब सदर आते थे और 58(2) भी इस्तेमाल की और फिर एक इल्ज़ामात की बौछार होती थी। 18वीं तरमीम के बाद चीज़ें बहुत सारी तब्दील हो गई, नहीं तो ये कब की सिंध की हुकूमत गिरा चुके होते, नहीं होते। ये खुद चाहेंगे तो असेंबली तहलील कर देंगे, हुकूमत ख़त्म कर देंगे, बाकी और कोई रास्ता नहीं। तो मुमकिन है वो खुदकुश बम्बार तो हैं, कर भी सकते हैं, अनगाइडेड मिसाइल। हाँ कुछ भी कर सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया खत्री साहब। व्यूअर्स, खत्री साहब की राय आपने सुनी, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।